News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख ते मार्चलस में तुम खैर मकदम तो बहुत मेजबान सईद मंजूर जिला सतहस पे वनकस ब्लॉक दिवस प्रोग्राम गसान यथ मज लुकन हज ग्रीवेंस बोजन तो बेया मुतलिक अफसर तम वनकस मौजूद तो तम लुकन हज ग्रीवेंस बोजान तो तिमन अजाल कोशिश करान तहसीलदार त्राल सजाद अहमद साहब मौजूद इन सरो कत वन ये प्रोग्राम गसान मुतलिक वन तम कूता फायदे सजाद साहब खैर मकदम तुम प्रोग्राम मे प्रोग्राम मुनद गसान कूता फायदे ओवरऑल वातान लुकन शुक्रिया तुम पता वनकस सैमोस सैमो त्राल सब डिविजन मज गाम वनकस ब्लॉक दिवस में तमाम ऑफिसर पब्लिक तो यह ब्लॉक दिवस मेन एम यह कि जो लक्चे प्रॉब्लम गामस मज तिमन हुंद अजाल करो मौकस पे बच्चे प्रॉब्लम मे बी सान सकें एट वन गो सॉल्व तिमन खतर गवर्नमेंटस लिखान तो यह फ्रूटफुल प्रोग्राम अत मज तुम पता ऑफिसर यस ग्रीवेंस या शिकायत लुकन ऑन स्पॉट तिमन हल मिलान अफसर रूबो रूबो आसान तो यस प्रॉब्लम आसान सो कोशिश कर कि अत ऑन स्पॉट हल ग तो मे बसान यह असल कदम गवर्नमेंट की तरफ सोन डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ADC त्राल पर्टिकुलर कि प्रोग्राम आउटरीच प्रोग्राम गन हर बुधवार इफेक्टिवली ग तो अत सिलसिलस मज त्राल तो वो पान तजा ग्रीवेंस वन लुको ग्रीवेंस अलहमदुल्ला गई ऑन स्पॉट हल तो बच्चे बच्चे थोड़ा ग्रीवेंस तम लिखो गवर्नमेंटस इंशाल्लाह इन वलिस दोहन मज गन तम हल बिल्कुल बिल्कुल अत मज डिप्टी कमिश्नर साहब पुलवामा तिमो प्रोग्राम ऑलरेडी चार्ट चक आउट कोर्मुत कि हर बुधवार कत ग प्रोग्राम तो पतमे बुधवार तुम पी चिवा वुलरस मज सह गाँव त्रालस मज तक डी साहब पाने तो आज सैमोस मज तो आज अत सिलसिलस मज ताकि ब्लॉक दिवस करो यह ग हर गाँवस मज हर शाये ग त्राल सब डिविजन मज इवन कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा किन हर गाँव मज तो त्राल सब डिविजन तो ये गाँव चाहे अरपल तहसील त्राल हर गाँवस मज वातो ये ऑफिसर आसन लुकन हज तुहद मीडियम थ्रू वन लुकन कि तम रोजन तम सात क्या प्रॉब्लम आबस रिलेटेड या पावरस रिलेटेड या सर्किट रिलेटेड या ब्लॉक रिलेटेड या रेवन्यू रिलेटेड तम यीन तम कर यह प्रोग्राम सक्सेसफुल इस प्रॉब्लम ब्रोट कन थी वातो या पे ऑफिसर डी साहबस या बाकन या लक्चे सान लेवल पे गन हल तम हेको ये हल कर सर ये वन मे ग्रीवेंस बोजान तो बिल्कुल इन बिल्कुल फॉलो अप ADC साहब या डी साहब हरम लेवल पे कर मॉनिटरिंग पाने ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अत मज करान यह एंटर करान ग्रीवेंस तो अत फॉलो अप आसान 15 दोन मज 15 दो गए मैक्सिमम यथ मज सोल्यूशन फीडबैक यहां डिपार्टमेंट डॉक्टर 15 दोष लगान बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम तम गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा टाइम लगान तम टाइम ओरिएंटेड अगर आज कत करो सैमूस रोड वनकस चलान तो मगर लुक वन अम गई परेशानी जल्दी कूट सैमो बिल्कुल सर हाँ बिल्कुल यह बोड़ प्रोजेक्ट तुम पता तो यह बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट दपान यह गन क्या रोड अत गाड़ियों हूँ फ्रीक्वेंसी सो ज्यादा रोड थोड़ा नैरो गोडन प्रॉब्लम कह प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करो प्रॉब्लम क्या रोड नो ग वाइडनिंग थोड़ा प्रॉब्लम लुकन इन ग प्रॉब्लम सी कोशिश रोज चूंकि वनकस वर्किंग सीजन ये मज करो दौरान मज करो ना पूर पे कम्प्लीट तो इन वलिस दोहस मज लुकन फायदे बे आराम थैंक यू लुकन खतर क्या बस ये अपील कि मैं वो तुम गोथी पब्लिक एडवरटाइज प्रोग्राम ब्लॉक दिवस यह हर बुधवार लुकन कर तुहद मीडियम कर अपील कि तम yin अफसर पन्न क्या प्रॉब्लम अफसर ब्रोट कन थीन तो यम लक्च लक्च प्रॉब्लम बच्चे प्रॉब्लम गाँवस मज तो तिमन सोल्यूशन बोजन तम तत अफसर यह आउट पब्लिक एडवरटाइज प्रोग्राम अफसर वनकस गाँवन मज लुकन ऑफिस मज यून क्या यह असल प्रोग्राम यम डिपार्टमेंट मेन मतलब PHE PDD यह R&B रेवेन्यू ब्लॉक फूड एंड सप्लाईज राशन कार्ड खतर कूत लुक खसान दरबदर ओत अफसर आती गी हल सोरे हल पाने लिहाजा कर तम यीन तम अत मज कर शिरकत बन कामयाबी प्रोग्राम थैंक यू तहसीलदार त्राल सजाद साहब मौजूद इन वन कि प्रोग्राम लुकन हंद खतर क्या वन अफसरान तम इलाकस मज गम लुकन हज ग्रीवेंस बोजान लुकन तज ब्रोट कुन ताकि तिहद मसैल गसन हल
بہت سعید منظور News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خطر سیمو ترال پہ News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل مز تہد خیر مقدم بہس منیر حسین ہرا آج موجود ٹھیوڈارہس مز یس مے پت کن تھی بلڈنگ وچان یہ نیو ٹائپ آف PHC بنیومت پبلک ہیلتھ سینٹر بنیومت یہ رقم آمت لاگن مگر بدقسمتی ہند سبب یتک لوک ونان یہ سا گئی آز کٔژ ؤری بنٲیمٕتِس مگر یہ نسا چھُنہٕ چالو کرنے کہین یت مز گژھِ سٹاپ یُن لاگنہٕ تہٕ یتھ گژھِ انوگریشن گژھٕنۍ یہ گژھِ یُن چالو کرنے یہ مقصد خاطر یہ بناونہٕ آو ییٚتہِ لُکن ہٕنٛدِ یعنی صحت و سلامتی خاطر تاکہ صحت یہ لُکن ہُنٛد تتھ یہ علاج کرنے مریضن یہ علاج کرنے مگر ونس تام یتھے پٲٹھۍ آمٕژ تراونہٕ تہٕ ییٚتِکۍ لوٗکھ یِم چھِ ڈِمانڈ کران ییٚتِکۍ مقٲمی چھِ ڈِمانڈ کران یہ بلڈنگ گژھِ یِنۍ جلد از جلد ییٚتہِ اتھ گژھِ شہر پٲر یِنۍ کرنہٕ تہٕ یہ گژھِ یِنۍ چالو کرنہٕ یہ تصویر چھِ بلڈنگ ہٕنٛز یعنی دُپہر بلڈنگ چھِ بڑٕ نفیٖس بڑٕ اصل بلڈنگ چھِ آمٕژ بناونہٕ رنگ تہِ چھُ روغن آمُت یتھ کرنہٕ یعنی تمام ون شیش ویش لاگنے دار لگت یعنی آلموسٹ کمپلیٹ یعنی یتھ ون صرف تھوڑا بہت مرمت کریں شہر پٲر کریں ضرورت تو ام پتہ گژھِ یہِ چالو کرنا مگر ونس تام آمت یہ دھیان دن کہین یتک مقامی ڈیمانڈ کران یت گژھِ ین جلدی جلدی یعنی یہ شہر پٲر کرنا تو یہ گژھِ ین چالو کرنا تو اس سۭتۍ چھِ مقامی ؤلِو اہند تاثرات بوزو ان کم ڈیمانڈ ات متعلق تو یم کمن نش گمت ؤلِو بوزو اہند زبان اہند تاثرات چونکہ ہسپتالک یہ پن مسلہ 8 ؤری حظ گٔے 8 ؤری گٔے ہسپتالس بناوان مگر چونکہ ہسپتال گو تعمیر مگر دیوار بنی چھنس ون کہین نہ سڑک ون ایویلیبل توتان کہین تر مز وانیوما دگر ماچھوما میر پورہ ناروورہ اہن گاما ہیتھ مگر سڑک ایویلیبل کہین گام مز تہ اور وانیم سائڈ سڑک کہین ونیک تان مگر بجلی تہ توتان واتے ٹرانسفارم تک کہین بلڈنگ مکمل اس یہ 2 کمرن من 3 کمرن ات مز آنگن واڑی سینٹر باقی چیز تم ات محکمس مز تم اتی ڈاکٹر بڑ دقت اگر توتن شفٹ کران مگر گوڑ کریں دیوار بندی کیا ہسپتالس مز مختلف چیز آسان چونکہ اس ڈاکٹر صاحب آج تبدیل گومت آج کہیں تم باقی لکٹ لکٹ ملازم تم بڑ مشکور تہد تم ڈیوٹی پہ آر حاضر تو لیڈیز آمت مگر ون کور تم جوائن کی جان گیا اگر اسی جنٹس یہ کہ لیڈیز بچار جلد چالو کم دیوار ہونا چاہیے ہسپتال دیوار اور سڑک یہ گھس دیوار دن یم کن ہسپتال تہ محفوظ روزے تو عوام تہ روزے محفوظ سٹھا مشکل مطلب اس پیوان بیورو تان گھن پتہ بیورو پہ پیوان سری نگر گھن اس مشکور بیمو صٲب اتہ ڈار صٲب بڑ بہترین شوب آئی بیورو ہسپتالس تمس بہ گزارش کران چونکہ یہ ہسپتال کریں چالو تو دیوار بندی اگر پونس من تم ترائن باقی شکریہ سرپنچ صاحب تہ سرپنچ صاحب ستھ کرو اس کا سرپنچ صاحب کتیا مشکل اس PHC ون نو تہ دتو یہ وہ بنوک تر پہ یعنی واریاہ پونس رقم لوگ ات تو ون چالو کران کہین تو وقت ڈیمانڈ تہذ یہ گھے چالو یون کرنا تو تھی ما کرو پنہ تک تھی نمائندہ یہ تھی کرو گوش گزار ہائر اتھارٹی نش یہ گھے چالو یون کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کر کہ نو PHC یتنس تیار بلڈنگ گمت ات آئی تمہ سات کیبنٹ منسٹر یور یم کی اناگریشن ات کر ات گئی تقریباً 6-7 ؤری گئی ات بنمتس چونکہ یہ نہ ون چالو گھان کہین یہ انکمپلیٹ تر وجہ ات کنیتھ کہ پتم لٹن اون CMO صاحب تہ یور DDC کنڈیٹن یہ سا یہ تمی سوز تو یتنس تم کور مے فون کہ دپن ہے سوزن CMO صاحب اور پتہ آو CMO صاحب موقع پہ سہ ووت تو سہ گو تور تم کور ہسپتال موقع تم وچ کہ پرن کوتیا پونسہ ٹھیکدرس بقایات ات تم بل نم سوری چھنا بل نم تم کیا کور پتہ درائے نو ٹینڈر یوے چھس بہ CMO صاحب سمکھان بہت تمس کونڈر یہ سا یہ اوتر DC صاحب بہ سمکھا CMO صاحب تتنس تمس بہ ونان تم کور تمہ وز فون بہ گوس تور تس دفتر تہ CMO صاحبس نش تت کر مے تمس کت تم وت ات نو ٹینڈر گمت سہ نم لاگان ات کی چونکہ سہ ونان مے 60 لچھ رۄپیہِ پتم بقایات مے نہ نئی سنس ہیکہ بہ لگت مے گوس پتمو پونسو منظر تک کیا تھان ٹھیکدری قصہ یہ ٹینڈر من گومت تک کیا گھے کیا نہ مگر تم رٹ اس نئی پونس تہ نمبر اخ تر تار لاگن بجلی تار تک لاگن PHC فٹنگ تمس تک کریں یہ سا یہ باقی باقی کی تم کدل حس بنو اس تر تر DDC پونسن اس کر تر بنو کدل تہ ترنے خاطر بنو اس جائے تر اصل A1 پہ تر تھو اس پرگی ٹوٹل پنہ کن تھو اس پرگی تر کی مگر چونکہ دیوار بندی چھن تر کہین بیس اندر تہ ون فٹنگ وٹنگ تر کرنے نلکہ ون واتن یہ سا یہ بجلی فٹنگ ون تر کرنے یہ گوس جلدی گھن تیار کیا ڈیمانڈ روز ہسپتال حوالہ تک ضروری صحت دیکھ بھال انسانس خاطر ضروری
سون ڈیمانڈ یہ اگر 8 ؤری برو یہ بنانے اگر بیٚیہِ تہِ دِہن 5-6 رٮ۪تھ یہ گوٚژھ مکمل یُن کرنہٕ یُتھ اَسہِ بکار لگے اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ چلان وٕنکٮ۪س یہ ہسپتال مگر یہ 2 کمرن منٛز اَسہِ اَتہِ چھِ بڑٕ دِقت گژھان حظ سٹافس تہِ تہٕ بٮ۪مارن تہِ بیٚیہِ چھِ مےٚ اکھ گُزٲرِش مےٚ کَرے واریاہ لٹہِ بلاک دِوس اتھ گرام سبھا منٛز یا بیک ٹو ولیج پروگرام ٲسۍ اَسہِ تِمو منٛز کَرے مےٚ واریاہ لٹہِ گُزٲرِش یِمن کہِ اَسہِ چھُ ڈینٹل ٹیکنیشن ییٚتہِ ڈینٹل چیر چھنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ حظ بیٚیہِ چھُ اَسہِ ایکٕس رے چھِ اَسہِ مِشیٖن ییٚتہِ ایکٕس رے ٹیکنیشن چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ یِم تہِ کَرے مےٚ گُزٲرِش مگر کِہیٖنۍ چھُنہٕ گژھان حظ ناظرین تۄہہِ بوٗزوٕ یِمن لُکن ہٕنٛز ڈِمانڈ یعنی یُس ییٚتہِ یہِ نیوٗ ٹایپ آف پرٛایمری ہیلتھ سینٹر آمُت چھُ تعمیٖر کرنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ کرور بوٚد رۄپیہِ آمُت خرٕچ کرنہٕ یعنی یِہٕنٛز ڈِمانڈ چھِ زِ یہِ گژھِ جلد از جلد یُن چالوٗ کرنہٕ یِم ییٚتِکۍ لُکن ہٕنٛدۍ مُشکلات چھِ یِم مُشکلات گژھن حل دِیِو بیٚکِس شُمارس نہٕ اِجازت آداب تہد خیر مقدم اور ناظرین ونکس شہاباد ڈور اور یہ خوشخبری سہ یہ کہ یو پی ایس سی یم زن امتحانات نتائج یم زن رزلٹ برو کن آئی رات تر مز خوشخبری براگم ڈور پہ کہ وسیم احمد بٹ یمن زن آل انڈیا رینک 7th تمو بوڑ بارہ کارنامہ انجام دتمت بالکل ونکس وسیم احمد بٹ سن گھر اور یہ تہند رشتہ دار تہند والد صاحب اور ات تہند ہمسائے تہ موجود کت کرو یمن ست اور زانو کہ وسیم احمد بٹ کیُتھ سٹوڈنٹ روٗدمُت اور یُس زن امتحان تمو کوٚر پاس تمچ کۭژاہ خوشی گۄڈٕ کرو أسۍ کتھ محمد یوسف بٹ چھِ اَسہِ سۭتۍ ونکس وسیم صٲبٕنۍ فادر بٹ صٲب تُہُنٛد خیر مقدم News 18 منٛز اَسہِ ؤنۍتو کۭژاہ خوشی چھِ اور یہ خوشی کِتھ پٲٹھۍ چھِو تُہۍ شیر کران آز واریاہ خوشی پٔتمہِ لٹہِ تہِ اوس أمۍ وسیم صٲبن یہ ایگزام کوٚرمُت کالِفاے تمہِ ساتہٕ ٲس أمۍ سٕنٛز رینک 215 آل انڈیا رینک ونکٮ۪ن چھِ 201 ونکٮ۪ن چھِ 7 رینک تہٕ اللہ تعالیٰ آو آز برکرم تہٕ أسۍ گٔے واریاہ خۄش تمہِ ساتہٕ تہِ گٔیے أسۍ خۄش مگر آز گٔے أسۍ زیادَے پہن خۄش تہٕ بیٚیہِ اوس یہِ محنتی لڑکہٕ واریاہ گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھٕے محنت کران تہٕ یہِ اوس یہِ ہسا یہِ سِول انجیٖنر NIT یہِ ہسا یہِ درٛومُت تتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ کوچنگ کرنہِ تہٕ واریاہ محنت کٔرٕن تہٕ اللہ تعالیٰ آو آز برکرم تہٕ أمِس میلیو امیُک پھل بٹ صٲب چوٗنٛکہِ سٮ۪ٹھاہ خوشی چھِ پوٗرٕ رِیاستس منٛز راتھ اگر أسۍ وٕچھ راتھ کوٚر سُہ چھُنہٕ کانٛہہ آفِسر سُہ چھُنہٕ کانٛہہ یُس زن زیُٹھ چھُ ییٚمہِ رِیاستُک ییٚمۍ نہٕ ٹویٖٹ کوٚر مُبارک بٲدی کٔر پیش تہٕ تُہۍ ؤنۍتو کہِ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ کوٚروٕ یہِ اِنِشیٹ کِتھ پٲٹھۍ نیوٗ تُہۍ کہِ نہ میون بچہِ گژھِ ہا کالِفاے کرُن سِول سٔروِسز ایگزامس آلریڈی حظ اوس یہِ واریاہ قٲبِل گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھٕے تہٕ بہٕ اوسُس أمِس مطلب تیٚلی پتہٕ مطلب پونٛسہٕ وونٛسہٕ لاگان مےٚ ٲس پتہ یہِ کرِ انشاء اللہ کانٛہہ تہِ ایگزام مطلب یُس تہِ ہندوستانُک کانٛہہ تہِ ایگزام آسہِ سُہ کرِ یہِ انشاء اللہ رحمان کالِفاے پتہٕ اوس یہِ سِول انجیٖنر مطلب سُہ ایگزام تہِ کوٚر نہٕ أمۍ گۄڈنِکہِ لٹہِ کالِفاے تمہِ پتہٕ ژاو أمِس دٮ۪ماغس منٛز مطلب یہِ UPS ایگزام کرٕ بہٕ کالِفاے نہ کہِ پننہِ مفاد خٲطرٕ اوت دوٚپ أمۍ دوٚپ تمام گٔرے وۄنۍ گُربہن کرٕ بہٕ بیٚیہِ پنُن یہِ گام تہِ چھُ اَسہِ واریاہ کمزور یہِ چھُ پتہٕ پٮ۪ٹھے شہاباد ڈوٗر روٗد کمزورٕے خاص کر شہاباد ڈوٗرِس منٛز سون گام براگم یہِ اوس کمزورٕے پہن تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أمِس وۄنۍ ہدایت تہٕ مطلب کانٛہہ ہمساے چھُ کانٛہہ حق ہمساے چھُ تٔمۍ سُنٛد تہِ مطلب تھٲیِن یہِ نظرِ تل اچھا بٹ صٲب اہم سوال چھُ یہِ کہِ اگر أسۍ UPSC ایگزامس وٕچھو تہٕ واریاہ بچہِ چھِ تِم یا واریاہ والدین چھِ تِم یِم زن پننٮ۪ن بچن چھِ اُکُن راغب کران یُس زن اَسہِ پٔتمہِ لٹہِ تہِ وٕچھ واریاہ سکسیس سٹوریز چھِ واریاہو کوٚر ییٚتہِ ٹاپ تہِ UPSC ایگزامن منٛز تُہنٛز کیاہ میسیج روزِ تِمن والدینن یا تِمن شُرٮ۪ن یِم زن اتھ امتحانس منٛز یژھان چھِ پارٹِسپیٹ کرُن تِمن بچن پزِ گۄڈنِکی پٮ۪ٹھ محنت واریاہ کرٕنۍ باقین مطلب ڈرگسن وگسن کُن نہٕ لگُن کینٛہہ کیازِ ڈرگس یُس چھُ یہِ چھُنہٕ کُنہِ مذہبس منٛز جٲیز یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ گۄناہ تہٕ اسلیے تِہنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن تہِ چھُ میانہِ طرفہٕ گُزٲرِش تِم تھاون پننٮ۪ن بچن برابر یِتھے کٔنۍ نظر گُزر یِتھ کٔنۍ اسہِ تھٲو أمِس بچس نظر گُزر تہٕ یہِ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛدُے کرم سون چھُنہٕ اتھ منٛز کینٛہہ تہٕ مگر أمۍ کٔر واریاہ محنت تہٕ تمہِ محنتُک پھل میلیوس حظ ایجوکیشن یُس زن چھِ یہِ چھُ ماحولس پٮ۪ٹھ ڈِپینڈ حظ ایجوکیشن چھُ گۄڈٕ پننسٕے گرس منٛز حظ بچس یُتھ تتہِ ماحول آسہِ حظ سورُے ڈِپینڈ چھُ اتکِس ماحولس پٮ۪ٹھ یتھ زن ونان چھِ تخمس تٲثیٖر صحبتس اثر بہرحال علاقہٕ شہاباد چھُنہٕ کُنہِ
تعارفک محتاج کہین یہ بجہ بجہ ہستی درام یہ بڑ بڑ سکالرز درامت یت زن اوے یت ناو پیومت رفتاری شہباد گفتاری شہباد دستاری شہباد. اچھا اللہ تعالیٰ کن لاکھ لاکھ شکر بہس یمی سرزمین یمی علاقہ باشندہ کن اس زن کونسلس مز اسمبلی جان پوسٹس پہ ریٹائر سپدو سپدو ایز ایڈیشنل سیکرٹری مگر اس زن تو یمس میس برادر سن پرسو کہ امیک راز کیا بنیادی راز ساری یہ زمیندار طبقہ حض نمبر 1. نمبر 2 جوتان میں پن ذاتی یمیک معلومات یمیک ایکسپیرینس تجربہ کہ یہ گھر یہ پورمت لکھمت گھر حض اس یہند بزرگ خاص کر یہ والد صاحب غلام محمد بٹ صاحب سہ سٹھا ات رفتاری شہباد سی مز اخ حصہ اخ ستون اخ حض یت ونکس یت وقتس مزن یہ صحبتس نش دور روز حض زن تخمس تحصیل صحبتس حضر یم صحبتو نش دور روز تمہ سۭتۍ گوٚو اَسہِ سٮ۪ٹھاہ ڈمیج یتھ شہباد علاقس پنُن بچہ تو أمۍ کٔر واریاہ محنت کیٛازِ یہِ اوس نہٕ دربدٔری کران کینٛہہ یہِ اوس صرف آسان أنٛدرٕ کَنٕے واریاہ محنت کٔر أمۍ تہٕ وۄنۍ درٛاو یہِ وارٕ کارٕ تہٕ أسۍ چھِ واریاہ خوشی اَتھ منٛز کران محسوٗس. تو پورٕ یتھ علاقس کۭژاہ خوشی اگر امہِ کامیٲبی ہُنٛد یہِ وٕچھو سٲرسٕے یتھ شہبادس خوشی خاص کر یتھ علاقس تہٕ تمہِ پتہٕ چھِ یتھ گامس خوشی تہٕ أسۍ چھِ پننی بچہِ تہٕ اَسہِ چھُ اَسہِ تہِ. اور بالکل ناظرین تہ وچھو تہ زونو کہ محنتس چھ موزور اور یہ راز یہ وجہ کہ وسیم احمد بٹ یم زن دویمہ پھر دیت یمو UPSC ایگزام اور پتمہ پھر یس یمن رینک ٲس سہ چھ واریاہ تمہ کھۄتہٕ بنسبت اگر أسۍ وچھو أزِچ رینک سہ چھ واریاہ برونٛہہ 7th رینک تہٕ یمو کوٚر یہ مطلب ظاہر کہ محنتس موزوٗرۍ آسان اور محنت ورٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲم یۄس زن چھِ سۄ چھنہٕ آسان بنان کینٛہہ اور یمو ووٚن صحبتُک اثر یمو ووٚن تعلیٖم ہُنٛد اثر سُہ تہِ چھُ ضروٗری کیونکہ آج یُس معاشرٕ چھُ تتھ منٛز چھُ صحبتُک تہِ آسان عمل دخل اور اگر أسۍ ایجوکیشن وٕچھو تعلیٖمی ماحول وٕچھو تمیُک تہِ چھُ آسان عمل دخل اور وجہ چھُ یی کہ براگم ڈوٗرِ پٮ۪ٹھ وسیم احمد بٹ سٕنٛز یۄس یہِ اچیٖومنٹ چھِ یہِ چھِ واریاہ قابلِ ستٲیِش اور پوٗرٕ علاقہٕ پوٗرٕ یِم رشتہٕ دار تہٕ اہلِ خانہ چھُ فخر کران محسوٗس. ظہوٗر رضوی News 18 کشمیر براگم ڈورو. ناظرین آداب ناظرین News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بس تہد میزبان یحییٰ سلطان تُہۍ چھِو وٕچھان جموں کشمیر ہماچل تو لداخ. ناظرین آز کرو اس کت میونسپل کونسل کپوٲرس پہ. میونسپل کونسل کپور لگاتار کوشش کران کہ یُس تہِ سون قصبہ یہ بناون جانب نظر تو خوبصورت. ات سلسلس مز بڑس پیمانس پہ چک چاو کامہ چلان خاص طور پر اگر اس ونو میگڈمائز ونکس سورُے بازر گژھان لیکن کینژن جاین لُکھ یہ تہِ شکایت کران کہ ییٚتہِ نسا چھُنہٕ ڈرینیج سسٹم ٹھیک کینٛہہ لیکن یپٲرۍ کِنۍ آمٕتۍ ڈرینیج سسٹمس خٲطرٕ واریاہ پونٛسہٕ میونسپل کمیٹی کپوٲرس تہٕ لیکن کینژن جاین لُکھ شکایت یہ کران کہ ڈرینیج سسٹم چھُنہٕ ٹھیک کینٛہہ بیٚیہِ ونان ڈمپنگ سائٹ نسا چھنہٕ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ ہسا گندٕ غلازت سٲرٕے چھِ پھہلیمٕژ کپوٲرس منٛز عفوٗنیت تہٕ بدبوٗ چھِ پھہلیمٕژ لُکھ چھِ پریشان آیا یِم واڑو منٛز یہِ گندگی نیران چھِ یہ کیٛازِ چھِ یِوان بیٚیہِ سڑکنے پٮ۪ٹھ تراونہٕ یہ کیٛازِ چھِ یِوان بیٚیہِ بس اڈنے پٮ۪ٹھ تراونہٕ تمہِ سۭتۍ ہسا چھُ لوٗکن منٛز واریاہ مُشکلات. اسہِ سلسلس منٛز براہ راست وٕنکیٚنس اسہِ سۭتۍ براہ راست میونسپل کمیٹی کپوارٕکۍ چیئرمین ریاض احمد میٖر صٲب أمسٕے پرٛژھو أسۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ کران پننِس یتھ ڈپارٹمنٹس منٛز تہٕ لُکھ کیٛازِ کینٛہہ شکایتہٕ تہِ کران. وچ یا صٲب بہٕ ونو تۄہہِ اکھ کتھ یُس خاص طور پر تۄہہِ ووٚنوٕ شکایت چھِ یِوان ڈرینیجس مطٲبق ڈرینیج لٔگۍ چھِ اَسہِ وٕنکیٚنس حظ آلموسٹ گٔے اَسہِ یُس اَسہِ پٔتمہِ ؤری کٔر ییٚمہِ دۄہ ماے ٹاوُن ماے پرایڈ گوٚو تمہِ دۄہ اوس اَسہِ آلریڈی اکھ پروجیکٹ حظ ڈرینیجس منٛز یتھ منٛز اگر تۄہہِ وٕچھمُت ٲسنو کہِ یِم تہِ اَسہِ واڑ چھِ یا باقٕے مین یِمن جاین زیادٕ بٲرِش ٲس گژھان ییٚتس آب اوس گژھان تِم سپاٹ کٔرۍ گۄڈٕ اَسہِ کلیر. دوٚیِم چھِ اَسہِ چلان 5 کرور رۄپیہِ پروجیکٹ یتھ ٹیکنیکل سینکشن ریسنٹلی گٔے ٹینڈرنگ تہِ گٔے اور کٲم گٔے سٹارٹ تہِ. وٕچھ حظ یِم تہِ اَسہِ ٹاونس منٛز یِمن جاین اَسہِ ڈرینیجٕچ اِشوٗ ٲسۍ اَسہِ کٔرۍ تِم آیڈینٹِفاے تِمن گٔے باضٲبطہٕ ٹینڈر اور وٕنکیٚنس چھِ کٲم چلان. البتہ کانٛہہ کٲم چھِ پروجیکٹ یہِ ہیٚکہِ نہٕ رٮ۪تس یا 1.5 رٮ۪تس منٛز کمپلیٖٹ گٔژھِتھ کِہینۍ
تو انشاءاللہ اس ہوپفل کہ اس ریت زٕ ژور ونکس کیونکہ بارش تہ روز پتمس ریتس یم سم چلے نا ٹھیک پہ کہیں مگر کیونکہ گئی وہ بیٚیہِ سٹارٹ اور انشاءاللہ اس یقین تھاوان کہ ودن 2-3 months ہسا گژھن یم تہ پینڈنگ یت شکایت یوان یا بیٚیہِ چھُس بہٕ کران یم میڈیا تھرو تہذ چینلہِ تھرو گزارش تمن لُکن تمن شاپ کیپرن یس پرابلم تم یِن سٲنِس آفسس منٛز تم ترٛٲیِن اَسہِ گریوینس اور وٕچھو انشاءاللہ کیونکہ آئیڈینٹیفائڈ آلریڈی گٔمژ یمن جائن پرابلم یتھ جائیں زیادہ ضرورت آس کرو کوشش کہ تر جائیں کرو امیڈیٹلی کٲم تاکہ اس جائن پرابلم گژھن دور کینٛژن جاین چھِ تُہۍ وَنان میگڈمائز کوٚروٕ تۄہہِ شروع میگڈمائزیشن اصل موسم تہِ چھُ ٹھیک لیکن کینٛہہ سڑکہٕ کینٛہہ روڈ تِم تہِ وٕنکیٚس میونسپل حدوٗدس منٛز چھِ یِوان یِمن نہٕ میگڈمائز گوٚمُت چھُ تِمن تہِ گژھِ ہا میگڈمائزیشن وٕچھ حظ بہٕ وَنو تۄہہِ یہِ ہسا میگڈمائزیشن ییٚلہِ گژھان چھِ اَسہِ کوٚر پرس ییٚتہِ آلموسٹ یم تہِ اِنر لِنکس ٲسۍ تِم کٔرۍ یم اَسہِ یُہُس چھِ آیڈینٹِفاے کٔرمٕتۍ کیونکہ ڈرینیج چھِ چلان ییٖتِس ٹایمس نہٕ ڈرینیج کمپلیٖٹ گژھِ تیٖتِس ٹایمس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اتھ حظ کٲم سٹارٹ کٔرِتھ میگڈمائزیشن کیونکہ ڈرینیج گژھِ اَسہِ انشاءاللہ ریتس ڈۄڈس ریتس 2 رٮ۪تن تام یہِ کمپلیٖٹ تِم پتہٕ کرو أسۍ اتھ حظ کیونکہ اگر أسۍ گۄڈٕ کرو میگڈم پگہہ چھِ بیٚیہِ روڈ ژٹُن بیٚیہِ کرٕنۍ ڈرینیج حظ تمہِ موٗجوٗب کوٚر اَسہِ تھوڑا ویٹ حظ اگر تُہۍ وٕچھِو یم تہِ اَسہِ مین روڈس آز کۄپوارا ٹاونس چاہے بائی پاس چھا یا ریگی پورہ سایڈ چھِ یِمن گوٚو یہِ حظ میگڈمائزیشن مگر یم ایریا اَسہِ پینڈنگ چھِ کیونکہ تمن گۄڈٕ ڈرینیج کرُن سُہ ڈرینیج گژھِ کمپلیٖٹ تمہِ پتہٕ کرو أسۍ انشاءاللہ تتھ حظ میگڈمائزیشن کیٛاہ باسان چھُ کینٛژٕ لُکھ چھِ ییٚتہِ کہِ کران شِکایت یُس تُہۍ وارڈن منٛز گندگی غلازت چھُو کڑان سُہ ہسا چھُ وُنہِ تہِ تراوان تُہۍ بس اڈن پٮ۪ٹھ یا دریایہِ کنارن پٮ۪ٹھ تۄہہِ نِش ہسا چھُنہٕ ڈمپنگ سایٹ کہِ تۄہہِ کٔرِو ڈمپنگ سایٹ واریاہن جاین تہٕ کیٛاہ مُشکلات چھِ آمٕژ کر تام ہیٚکہِ یہِ سپدِتھ ٹھیٖک وٕچھ حظ بہٕ وَنو تۄہہِ یُس ڈمپنگ سایٹ ہُنٛد چھُ اَسہِ ٲس آیڈینٹِفاے سپیس کٔرمٕژ سُہ ٲس ہندوٲرِس تہِ تہٕ کۄپوٲرِس تہِ بیٚیہِ لنگیٹس تہِ پتہٕ گٔے کٲم تتھ آیہِ تھوڑا آرمی ہٕنٛز اوبجیکشن ییٚمہِ موٗجوٗب سُہ سایٹ گٔے کینسل حظ ایون تتھ اوس ٹینڈرنگ تہِ گوٚمُت سُہ چھُ الاٹمنٹ ٹھیکدرن 3 گوٚمُت کہِ یِمن تتھ کٲم ٲس لاگٕنۍ بہرحال کیونکہ سُہ پیوٚو پروجیکٹ تتہِ حظ سُہ گٔے نہٕ جاے آیڈینٹِفاے تتھ دیُت نہٕ آرمی حظ تتھ پرمِشن کِہینۍ تمہِ موٗجوٗب ہیٚکہِ نہٕ أسۍ تتس کٲم کٔرِتھ کِہینۍ البتہ کیونکہ یِم سٲنۍ ڈی سی صٲب چھِ یِمو تہِ نیوٗ اوترٕ أسۍ گٔے أکِس جایہِ کوٚر اَسہِ پانہٕ سٔروے اکھ اور تمِچ ڈاکومنٹیشن چھِ وُنہِ انڈر پروسیس تو انشاءاللہ یُتھُے اَسہِ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن طرفہٕ سُہ لینڈ ٹرانسفر گژھِ اور امیڈیٹلی أسۍ کرو تتھ پٮ۪ٹھ کٲم سٹارٹ کیونکہ اَسہِ چھِ آلریڈی پونٛسہٕ تہِ رِلیٖز کٔرمٕتۍ اَسہِ چھِ تتھ ٹینڈرنگ تہِ گٔمٕژ حظ تتھ چھِ الاٹمنٹ تہِ گٔمٕژ بس کٲمٕے چھِ سٹارٹ کرٕنۍ اَسہِ گژھِ ایڈمنسٹریشن طرفہٕ مِلہِ اَسہِ لینڈ انشاءاللہ ہم اس پہ کام سٹارٹ کریں گے تہٕ بیٚیہِ تہِ چھُ لُکن ہٕنٛز یہِ وَنُن کہِ یُس تُہۍ قصبہٕ چھُو خوٗبصوٗرت جانبہِ نظر بناوان کینٛہہ کٔدٕل کٔرِو تُہۍ ٹھیٖک بائی پاس روڈ کٔرِو تُہۍ ٹھیٖک تۄہہِ چھا باسان مٔزیٖد چھِ کینٛہہ خوٗبصوٗرت بناونہٕ خٲطرٕ یِم چیٖز گژھن مٔزیٖد بیٚیہِ تاکہِ سون یہِ قصبہٕ چھُ یہِ بنہِ ہے واریاہ خوٗبصوٗرت جانبہِ نظر یا پبلک پارک انشاءاللہ اَسہِ چھِ وٕنکیٚنس حظ چلان بیوٹِفِکیشن آف کۄپوارا ٹاوُن پروگرام یتھ منٛز تۄہہِ وٕچھمُت آسیو برج گٔے ڈیکوریٹ یا یم پینٹنگ گٔے یتھ سۭتۍ یِم تہِ مین اَسہِ ایریاز چھِ امہِ علاوٕ چھِ أسۍ وُنہِ حظ کران کٲم اَسہِ وٕچھو تۄہہِ چلڈرن پارکس 2 گٔے اَسہِ تیار حظ اَسہِ چھِ نٔے فاونٹین وٕنکیٚنس بنان حظ امہِ ورٲے چھِ اَسہِ بیاکھ اکھ پروجیکٹ حظ یتھ منٛز أسۍ کران چھِ کٲم یُس اَسہِ یہِ بائی پاس یپٲرۍ نیرِ حظ اتھ گژھِ بیوٹِفِکیشن حظ یا یم اَسہِ رِجنویشن آف واٹر باڈیٖز یتھ وَنان چھِ سُہ تہِ چھُ اتھ بیوٹِفِکیشنس منٛز اور انشاءاللہ اَسہِ چھِ تتھ کٲم سٹارٹ کرٕنۍ سُہ تہِ گژھِ ییٚتھۍ فاینانشل ییرس منٛز یم اَسہِ یم بیوٹِفِکیشنٕکۍ پروگرام چھِ تہٕ کٲفی کینٛہہ چھِ اور تۄہہِ آسیو وٕچھمُت کہِ پٔتمہِ ؤری پٮ۪ٹھ وُنیُک تام کۭژاہ گٔے بیوٹِفِکیشن اور انشاءاللہ أسۍ چھِ کوٗشش کران کہِ یتھ ؤرِیس منٛز یم تہِ اَسہِ یم سپاٹس آیڈینٹِفاے کٔرمٕتۍ چھِ بیوٹِفِکیشن لایق تہٕ تِم ہسا کرو أسۍ کوٗشش کہِ تِم تہِ گژھن یِمن 2-3 رٮ۪تن تام گژھٕنۍ سٹریٖٹ لایٹن ہُنٛد مسلہٕ چھُ آسان واریاہن جاین تہِ لاگیو تۄہہِ واریاہن جاین چھِ لاگنَے تہٕ تِمن جاین تہِ یہِ لاگنہٕ وٕچھ حظ اَسہِ چھِ آلموسٹ یم تہِ اَسہِ وارڈ چھِ تِم چھِ کور گٔمٕتۍ البتہ مارکیٹس منٛز چھِ کینٛہہ أنٛدرِم گٔلیہِ یِمن جاین نہٕ لایٹہٕ لجمژٕ چھِ کِہینۍ اَسہِ چھِ آلریڈی تِمن حظ وٕچھمٕژ تِم سپیس کَرِمَژٕ آیڈینٹِفاے اور انشاءاللہ أسۍ وٕچھو کوٗشش کرو کہِ یِمن 10-15 دۄہن تام گژھن تِم بلیک سپاٹس گژھٕنۍ تِمن جاین گژھن لایٹہٕ لگنہِ امید چھِ یِہے کہِ یِتھ کٔنۍ اَسہِ میونسپل کمیٹی چیئرمین ریاض صٲبن ووٚن کہِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز ہسا گژھِ بیٚیہِ تہِ بیوٹِفِکیشن کۄپوٲرۍ قصبہٕ یعنی کہِ کۄپوور قصبہٕ یی سُہ واریاہ خوٗبصوٗرت بناونہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ أتھۍ سۭتۍ یُس ڈمپنگ سایٹ تمیُک تہِ چھُ وٕنکیٚس چلان کوٗشش چلان کہِ ڈمپنگ سایٹ تہِ گژھِ کُنہِ جایہِ ارینج گژھٕنۍ تاکہِ یُس یہِ گنٛدٕ غلاظ یی قصبس منٛز نٮ۪بر کرنہٕ تہٕ تٔتھی جایہِ ٹھِکانہٕ لگاونہٕ یتھ جایہِ ڈمپنگ سایٹ آسہِ نیٹ ؤرک 18 خٲطرٕ چھُس بہٕ کُپوارِ پٮ۪ٹھ یحیٰ سُلطان